Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everybody, my beloved students. How are you? I hope that you are always fine, happy, and we can keep our condition healthy. So, our discussion today is about taking simple phone message. Yeah, taking simple phone message is something that is important and useful in every language. At home or at work, we might need this skill when we receive a call on the phone and need to pass message for others. We'll discuss how to take a simple phone message in this post. Jadi, taking simple phone message itu sangat penting. Skill ini digunakan ketika kalian harus menerima telepon atau harus menyampaikan pesan, dan ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menerima dan juga menelpon. So we often find ourselves in a situation when we receive a phone call for someone who's not there, and there is a message we need to take for that person. Ya, ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus menerima telepon, sementara orang yang dituju tidak berada di tempat, maka di sini kalian bisa belajar beberapa ekspresi atau phrases yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu calling someone. Ketika kalian menelpon. When calling someone, ketika kalian menelpon, you may say, kalian bisa katakan, "Hello, can I speak to Ina please?" Name di sana bisa diganti sesuai selera ya. Kemudian next, good morning atau good afternoon. This is Fada. I would like to speak to Ina. Ya, bisa menyapa dulu dengan berdasarkan waktu, kemudian sebutkan nama dan katakan kalian ingin berbicara dengan siapa. Nah, itu beberapa ekspresi yang bisa kalian pakai untuk menelpon seseorang. Kemudian ketika the caller and the person you want to talk to is not there, you can leave a message. Ketika penelpon atau ketika orang yang ingin kalian telepon tidak berada di sana atau tidak berada di tempat, berikut frase yang bisa kalian pakai. Yang pertama, I would like to speak to Ina about. Saya ingin berbicara kepada Ina tentang. Atau, could you ask Ina to call me back at 7 p.m? Dapatkah Anda memberitahu Ina untuk menelponku kembali pada jam 7? Waktu dan nama bisa disesuaikan ya. Next, do you know when he or she will be back? Apakah Anda tahu kapan dia akan kembali? That's how you call someone. Kemudian receiving a call, menerima panggilan. When receiving the call, ketika menerima panggilan atau telepon, you may say, kalian bisa katakan, hello, Fada speaking. Ya, halo, di sini Fada. Good morning, good afternoon, Fada speaking. Selamat pagi atau selamat siang. Ya, di sini Fada. Kemudian good morning or good afternoon. This is Vocational School 1 of Tambakboyo. Fada speaking. May I help you? Nah, disebutkan sapanya dulu. Kemudian disebutkan nama tempat kalian bekerja, baik itu perusahaan maupun instansi tertentu. Lalu nama kalian atau nama penerima telepon itu. Baru kemudian dilanjutkan dengan may I help you? Adakah yang bisa saya bantu? That is when receiving the call. Jadi demikian ketika menerima telepon. When a caller asks for someone who's not there,
ketika penelpon bertanya tentang seseorang yang tidak berada di tempat, you may say, kalian bisa bilang, I'm sorry, he or she is not at home at the moment. Dia tidak berada di rumah sekarang. Atau he or she is not in the office at the moment. Dia tidak berada di kantor saat ini. Kalian bisa menambahkan reason atau alasan setelahnya. Contohnya ketika kalian mengatakan I'm sorry, he is not in the office at the moment. He is on the meeting in the Regency building now. Dia sedang rapat di Regency building sekarang. Baru kemudian kalian tanyakan, may I take a message? Adakah pesan yang bisa saya sampaikan? Nah, itu kalau secara konteks bahasa kita, artinya seperti itu tadi. Kemudian atau kalian bisa bilang, sebutkan nama yang mau ditelepon itu yang tidak ada di sana. Contohnya, Ina is not here yet. Can I take a message? Ina sedang belum berada di sini. Bisakah saya sampaikan pesan? Nah, itu ya arti dari can I take a message. Next, versi lain, you may say, I'm sorry, he's in meeting now. Would you like to leave a message? Maaf, dia sedang rapat sekarang. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Atau, she's on vacation leave now. May I take a message? Artinya dia sedang dalam liburan sekarang. Apakah ada pesan? Okay, these are the way are some expression that you can use when you receive a call. Itu tadi beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian menerima telepon. Next, asking repetition. Asking repetition adalah meminta sang penelpon untuk mengulang apa yang dikatakan atau pesannya. When the message is not clear, you can ask the caller to repeat. Ketika pesannya tidak jelas, kalian bisa meminta penelpon untuk mengulangnya dengan mengatakan, could you speak more slowly please? Bisakah Anda berbicara lebih pelan? Atau could you repeat that please? Bisakah Anda mengulanginya? Atau could you spell that please? Bisakah Anda mengejanya? Those are all about taking simple phone message. I hope that this will be useful for your daily life, and thank you for nice attention. So sorry if you find any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.